आपको से डेट Hello guys, और टाइम welcome to my YouTube channel for new video in class and class time routine. 1 অক্টোবর মানে কি অক্টোবরের 1 তারিখ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা শুরু হ'ব মর্নিং ফার্স্ট ক্লাस 10 इंग्लिश और क्लास 9 के इंग्लिश क्लास 10 ৰ एग्जाम स्टार्ट হ'ব 4 PM আৰু এটো তো মানে কাহন শেষ হ'ব এটো শেষ হ'ব তোমালোকৰ 4 PM तो ये तो तुम लोगों फर्स्ट एग्ज़ाम इन क्लास 9 और क्लास 10 के तो क्लास 9 के शुरू होगा मतलब कि 9 AM से शुरू ख़त्म टू माने कि 12टा बजे तुम लोगों परीक्षा एग्जाम तो शेष হ'ব तो তাৰপিছত আহিছো 3 অক্টোবৰ 3 তাৰিখত তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ পৰীক্ষা হ'ল জেনারেল मैथमेटिक्स माने कि गणित তোমালোকৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰু ক্লাস 9 के भी জেনারেল मैथमेटिक्स और একটা কথা কও আমি তোমালোকৰ মানে কি কৰিবা পরে আছে 4 অক্টোবৰ দেখে এসেছে 4 অক্টোবৰ তোমালোকৰ ক্লাস 9 ৰ এছামিজ और क्लास 10 ৰ भी এছামিজ এমএলএ মানে জান কেনা এমএলএ মানে হল এছামিজ আর তোমাকে জানাই যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব তোমালোকে জানাই যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব তো তোমালোকৰ পৰীক্ষা ক্লাস 9 ৰ তো মন ৰাখিবা আৰু ক্লাস 10 ৰ এটো एग्जाम स्टार्ट तो 4 अक्टूबर में आपका होगा क्लास 9 एसामीज और क्लास 10 के भी है एसामीज तो 5 अक्टूबर क्लास 9 के भी जनरल साइंस और क्लास 9 के भी जनरल साइंस दोनों सेम तुम्हारे 7 अक्टूबर क्लास 9 के सोशल साइंस और क्लास 10 के भी सोशल साइंस 8 अक्टूबर तुम्हारे क्लास 9 और हिंदी और क्लास 10 और हिंदी लास्ट एग्जाम तुम्हारे हम प्रेक्टिकल आबार কৈ আছো क्लास तुम्हारे भालके শুনি লবা क्लास 9 ৰ एग्जाम स्टार्ट হ'ব 9 PM পৰা 12 PM नकल खत्म হ'ব और क्लास 10 शुरू হ'ব 1 PM तक तो तुम जाना जे फार्स्ट तुम्हारे क्लास 9 परीक्षा से इंग्लिश और 10 तुम्हारे परीक्षा से इंग्लिश क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 4 अक्टूबर तुम्हारे एसामीज और क्लास 10 एसामीज दुआटे सेम तुम्हारे काम करा ये तुम्हारे अलपमान देखी लो और कौन डिस्ट्रिक्ट मैं কৈ দি আছো ये तुम्हारे बजाली डिस्ट्रिक्ट कौन बजार डिस्ट्रिक्ट तो तुम्हारे भाले आसा तुम्हारे देखी लोৱা और मोर এই ভিডিও দেখলে তোমালোকৰ বহুত শুক্ৰিয়া কৰি আছো তোমালোক অলপমান ধ্যান দিবা एग्जामটো क्योंकि इतो এবাৰ কি হ'ব জানা হাপিল एग्जामটো অলপমান টাফ হ'ব মানে কি অলপমান তোমালোকৰ সহজ নহয় হিন্দীটো যদি আমি কও তো তোমাৰ 2024 इन MCQ তোমালোকৰ বেসিক হ'ব যেনে কি ইংলিশৰ MCQ তোমালোকৰ অলপমান কোডিং হ'ব পাৰে তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিল मैथमेटिक्स MCQ এটো অলপমান কোডিং হ'ব পাৰে তাৰ পিছত তোমালোকৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ MCQ এটো অলপমান কোডিং হ'ব পাৰে তোমালোকৰ মিছা আৰু সায়েন্সৰ অলপমান সহজ হ'ব সায়েন্সটো আৰু তোমালোকৰ হ'ব হিন্দী অলপমান সহজ হ'ব तो आज तुम्हारे मैं ये टेस्ट करवा चाहूँ जे हापिली एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनेशनल एग्जामिनेशन इन कम्प्लीकेट बजार डिस्ट्रिक्ट
হ্যাপিলি এক্সাম অল্টো প্ৰগ্ৰাম মতে চলিব এইটো প্ৰগ্ৰামতে তোমালোকে চলিব লাগিব হলো আজিখিনি এইখানে তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ইউটিউব ভিডিও দি ভাল পাইছে তো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কৰি দিবা হলো আজি মই ইমানেই তাৰপিছত আহিলে নিউ ভিডিও তোমালোকৰ এক্সামৰ পেপাৰৰ ক্লাছ 9